Hello everyone and welcome to Siksha. This is class 9 science and aji ami biology notun eta chapter start koribole goi asu. So class 9 biology kuntu chapter start korim, will be starting tissues. Class 9 or biology ami previously eta chapter kori thoisu. The fundamental unit of life ami already kori thoisu. And in that chapter ami cellor kotha pohisilu and moi tetiai koisilu je cell it is the basic structure of life. Hetu koisilu na basic unit of life hoy. It is the fundamental unit of life and the structural unit of life বুলি কয়. So we studied about cells. Cells or ভিতৰত আমি components খিনি পঢ়িছিলো. How cell has a nucleus, cell membrane থাকে, কিছুমানত cell wall থাকে, এই গুটেখিনি আমি পঢ়িছিলো. Then we studied about cell organelles. হয়নে হে organelles বিলাকৰ বেলেগ বেলেগ কাম থাকে, বেলেগ বেলেগ organelles আৰু আমি organelles কথাও আমি পঢ়িছিলো. We studied a lot about cells. So আজি আমি কি কৰিম হে cellsৰ পৰা এক ঘাপ আগুৱাই যাম. We'll be studying something কি বুলি কয় one step advance than the cell. ঠিক আছে cell পঢ়িলো নহয় এটা cellত কৈ আৰু এক ঘাপ আগুৱাই যাম. আজি আমি start কৰিম tissues. So যেহেতু first class হয় so আজি introductory class হয়. Chapter 2 বেছি দীঘলো নহয় but in this chapter কি হয় তোমালোকে বহুত notes লিখিব লাগিব. Okay, direct question put up কৰে যে suppose ইয়াৰ function কি হয় বা এই tissue to code present থাকে এই tissue to appearance কেনেকুৱা হয় nature কেনেকুৱা হয়. So direct question হোধে application based questions বহুত কম হোধে and theory based questions basically হোধে. So in this chapter তোমালোকে note making to শিকিব লাগিব, note making follow কৰিব লাগিব. ঠিক আছে সো আজি আমি কি কি পঢ়িবলৈ গৈ আছো first we'll be studying tissues chapter নাম হয় tissues কি হয় গম পাব লাগিব যেনেকৈ last biology আমি পঢ়িছিলো the fundamental unit of life কি হয় it is cells কি হয় আমি পঢ়িছিলো না নাই সো ইয়াতো আমি tissues কি হয় পঢ়িব লাগিব let me give you a short introduction to tissues ঠিক আছে cells আমি জানো কি হয় হয়নে we have an organism হয়নে লিভিং অৰ্গানিজমৰ কথা যেতিয়া কওঁ লিভিং অৰ্গানিজমৰ ভিতৰত কি থাকে লিভিং অৰ্গানিজম ইজ মেড আপ অফ অৰ্গান সিস্টেম হয়নে যদি মোৰ কথা কওঁ যদি হিউম্যান বিংছৰ কথা কওঁ দি হিউম্যান বিং ইজ আ লিভিং সিস্টেম হিউম্যান বিংছ আৰ মেড আপ অফ অৰ্গান সিস্টেমছ বেলেগ অৰ্গান সিস্টেমছ আছে ডাইজেষ্টিভ সিস্টেম আছে এক্সক্ৰিটৰি সিস্টেম ৰেসপিৰেটৰি সিস্টেম নাৰ্ভাছ সিস্টেম হয়নে নহয় সো বেলেগ সিস্টেমছ আছে হে সিস্টেমছৰ ভিতৰত থাকে অৰ্গানছ For example, তোমালোকৰ circulatory system of heart থাকে and many others হয়নে blood vessels থাকে digestive system of stomach আছে esophagus আছে mouth আছে বহুত কিবা বস্তু আছে these are organs or ভিতৰত থাকে tissues or ভিতৰত থাকে cells আমি cells পঢ়িলো আজি আমি কি পঢ়িম আজি আমি পঢ়িম tissues so tissues কি হয় tissues are a group of cells ঠিক আছে a group of similar looking cells পাৰিবা similar looking cells তাহাতে যদি এটা গ্ৰুপ বনায় to perform one particular function তেতিয়া হলে তেনেকুৱা গ্ৰুপ of cells বিলাকক কোৱা হয় tissues again শুনিবা tissues কি হয় it is a group of similar looking cells যোনে এটা specific function perform কৰে they are known as tissues okay একো বেলেগ বস্তু নহয় আমি সেলস পঢ়িছিলো নহয় গ্ৰুপ অফ সেলে হৈছে টিস্যুস খালি হে সেলস খিনি সিমিলার লুকিং হ'ব লাগিব সিমিলার ফাংশনস পারফর্ম কৰিব লাগিব সো দিস ইজ টিস্যুস এটা নেক্সট কোয়েশ্চন তো আহিলে are plants and animals made up of same types of tissues আমি গম পালো in our previous biology chapter যে all living organisms are made up of cells হয়নে living organisms মানে plants also made up they are also made up of cells আৰু animals also they are made up of cells এটা কথাটো হৈছে plants আৰু animals same type of tissues এৰে বনোৱা হয়নে আমি যোনটো cells chapter ত পঢ়িছিলো তাতে আমি গম পালো যে there are few cell organelles যোনটো plants ত থাকে animals ত নাথাকে there are some যোনটো plants animals ত থাকে plants ত নাথাকে কিছুমান এনেকুৱা আছে যোনটো দুইটাতে থাকে but মানে অকমান ডিফাৰেন্স আছে দুইটাতে for example vacuoles plant vacuoles animal vacuoles মাজত ডিফাৰেন্স আছে হয়নে then we have plastids plants ত আছে animals ত নাই so there are many differences in cells in general দুইটাতে present থাকে but দুইটাৰে মাজত differences থাকে next question that comes in our this chapter এই chapter আমাৰ কোনটো question আহিছে are plants and animals made up of same types of tissues plants আৰু animals same হয় নেকি plants আৰু animals same নহয়
Okay, they both are living organisms, they both are living things. Hetu je similarities ase tar bahire dissimilarities bahut ase, differences bahut ase. Plants are move kore na, plants are move no kore. So we can say that plants are stationary, animals are move kore. Moi move koribo paro, left right ghuribo paro, so I can move around. So difference number 1. Tar bisot plants or junto energy requirement hoy tahate jehetu move no kore tahator energy requirement to less hoy as compared to animals. Animals or energy requirement more hoy because tahate ghuri fure bahut kaam kore, eta tumaloke school joa, tuition joa, so you have a lot of things to do, so tumalok energy requirements bahut high hoy na. So energy requirement ot ahile body structure. Plants or body structure, it is comparatively ki boli kobo paro, it is simpler than animals. ঠিক আছে, comparatively. Okay, simple hoy boli koa nai, but comparatively it is simpler. Animals are more complex. Aru ki differences ase, both differences ase ha, mo khali duta man differences koisu. Aru differences ase, for example complexity kotha kolu, then the things required, food making processes hane, he beleg processes bu different hoy. Plants kenaka food banai, plants simple inorganic substance or food banai via photosynthesis, via aru animals ki kore, animals ami either plants or upor dependent ho ba other animals tahato upor dependent ho hane. Aru ki ase, energy requirement or kotha kolu. So in general we can say that plants and animals are very very different. Differences bahut ase ha, mo khali monot jun eta duta ahile he duta koi thaisu, differences aru bahut ase. Clear? So plants and animals, they are very different. Jodi plants and animals tahate different hoy, then tahator majot cells bilako to different thakibo. Jodi cells bur different hoy, so they will have different tissues as well. Itia plants tahate stationary hoy, tahate ghuri nufure, so jete danger ahe hoy tahate ki kore, danger pora polai jabo nuare. So ami fundamental units to pohislo je he karone tahator osor cell wall thake, because eta support lage, eta protective layer lage. So in that case ami kobo paro je plants support or protection or besi dorkar hoy. So a support or protection or tissues bilakor ki thaibo, plants are besi thaibo, plants are stronger thakibo hane. This is one very simple example how tissues in plants and animals, they are different. Ita ama question to asle, are plants and animals made up of same type of tissues? The answer is no. They are made, there are differences in their tissues, because there are differences in their cells, because tahator body requirements bilak different hoy. Clear ase ekhini pariba? Next we need to study about plant tissues and meristematic tissues. Acha sabaha etu chapter we will be studying both plant tissues and animal tissues, duita bostu ami pohim. But ajir class ot ami ki pohim, ajir class ot ami pohim plant tissues, particularly plant tissues of bhitor meristematic tissues pohim. Plant tissues, there are two types of plant tissues that we need to study, which is meristematic tissues pohim, tarpor permanent tissues pohim. Meristematic tissues ki hoy? Meristematic tissues, ekebare simple language ot kobole gole, meristematic tissues are growth tissues. ঠিক আছে, they are growth related tissues. ঠিক আছে, they help in the growth of plants. They are growth tissues. Kyo growth tissues boli koa hoy? Because they constantly keep on dividing. Jihetu keep on dividing mane ki cell division er kotha koi asu. So jihetu tahate constantly division ot thake, jihetu tahator cells bu constantly divide hoy thake, so mane ki they will contribute in the growth of the plant. Jihetu tahate plant or growth ot ki boli koy, growth ot contribute kore, so kenekwa jaga thakibo plants or growing parts bilakot meristematic tissues thakibo. Under meristematic tissues amar usor ase tinita meristematic tissue, ei tinita meristematic tissue ami ebaro class 9 or a chapter syllabus ot pohibo lagibo. He tissues keta ki hol sai jwa. We have apical meristem, number 1 is apical meristem, that's a intercalary meristem, and last to ahi jay lateral meristem. Saba ha, growth, plants e growth keneko dekhoy. Either plant to prothomote ki thake, first we have a seed, that's a seedling hobo, that's a lahe ukho hoy goi thaibo. So ukho ho gol nohoy, height barhile nohoy. So this height factor, a height related growth, ঠিক আছে, height related growth to kune sai amar apical meristem e sai. Apical meristem kot thake, root tips bilagot thake, shoot tips bilagot thake, in general kobole gole tips ot thake, ঠিক আছে, aru apical meristem e tahate plant or height growth
height growth help কৰে so apical meristem or functions কি হয় first of all they are present in the tips ঠিক আছে root tips or shoot tips and they help in the height growth of the plant next আমি পঢ়িব লাগিব lateral meristem ঠিক আছে intercalary পঢ়িম বাৰু lateral meristem তো চাবা plant আৰু কেনেকৈ grow হয় ঠিক আছে seed আসলে seedling হল তাৰপিছত উখ হৈ গৈ থাকিলে অকল উখয়ে হৈ গৈ থাকিব নে অকমান বাৰ্কটো মানে thicknessটো অকমান ডিফাৰেন্স আহিব হে সেম thicknessতে উখ হৈ গৈ থাকিব নে বাৰ্কৰ thicknessটো মানে shootৰ thicknessটো অকমান ডিফাৰেন্স আহিব shootৰ thicknessটো ডিফাৰেন্স আহে ঠিক আছে সো এই যে lateral meristem দেখা পাই আছান হয় lateral meristem তো ক'ত থাকে cambiumত থাকে ঠিক আছে cambium কি হয় it is the region responsible for the growth of thickness ঠিক আছে shootৰ যোনটো thickness থাকে নহয় হে thickness তোৰ growth help কৰে এই lateral meristem so apically কি কৰে height growth laterally কি কৰে thickness ঠিক আছে girth বুলি কয় হে thickness বা girth development help কৰে আৰু এই যে intercalary meristem নহয় intercalary মানে internodes থাকে কিছুমান এনেকুৱা জায়গাত থাকে for example leaf base ঠিক আছে নহলে যোনটো ফ্ৰুট লাগি থাকে নহয় দেইছা নে ফ্ৰুট লাগি থকা যোনটো বেস হয় হে বেসত থাকে সো তেনেকুৱা জায়গাত থাকে আৰু এই intercalary meristem কি কৰে তাহাতে organ growth help কৰে plants or organ কি আছে plants যদি আমি organ কথা কওঁ আচ্ছা ডায়াগ্ৰাম তো চাই থাকা বাৰু plants যদি মই organ কথা কওঁ then we have leaves হয়নে we have flowers we have fruits হয়নে সো এই তেনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ গ্ৰোথত হেল্প কৰে intercalary meristem clear আছে in short this is everything about meristematic tissues তিনিটা টাইপ অফ meristematic tissues আমাৰ সিলেবাসত আহে এইগিটা আমি পঢ়িব লাগিব সো tissues পঢ়িম তাৰপিছত সেকেন্ডটো বুজাই দিলো plant tissues and then meristematic tissues আজিৰ ক্লাছত আমি এইখিনিয়ে পঢ়িম ওকে এটা চাই লোৱা কি পঢ়িবলৈ আছে and এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো tissues মই যে কলো তেনেকৈ কলেই নহব you need to have a proper definition কি tissues কি হয় so আমি proper definition চাই লওঁ মানে যোনটো definition examত লিখিলে তোমালোকে মাৰ্কস পাবা সেই definitionটো চাই লওঁ tissues কি হয় a group of cells similar in structure মনত ৰাখিবা group of cells যাৰ structure same হয় that work together to perform a particular function work together to perform a particular function similar function perform কৰে particularly এটা particular বা specific functions কিছুমান perform কৰে একেলগে ঠিক আছে they are known as tissues নহলে they form a tissue clear আছে এটো একো বেলেগ বস্তু নহয় group of cells হয় এতিয়া all cells of a tissues have common origin এটা টিস্যুৰ যিমান cells আছে নহয় হে cells বিলাক similar looking হয় তাহাতৰ structure same হয় তাহাতে এটা particular function perform কৰে আৰু এই গুটেই cells বিলাকৰ origin same হয় যদি টিস্যুসৰ কথা কওঁ আমাৰ ওচৰ বেলেগ টিস্যুস আছে muscle tissues আছে nervous tissues আছে যদি আমি nervous tissuesৰ কথা কওঁ then the neurons are the nerve cells নহয় জানো nerve cells হয় এতিয়া nervous tissue সব nervous cells থাকিব মানে neurons থাকিব এই neurons বিলাকৰ structure same থাকিব তাহাতে এটা particular functionে perform কৰিব and হে গুটেই neurons বিলাকৰ কি হ'ব origin same হ'ব clear আছে example হয়তে বুজি পালা okay this is everything about tissues ইয়াতকৈ বেছি নুখুধে ঠিক আছে tissues define কৰিবলৈ দিব পাৰে example এটা খুদিব পাৰে সো ইমানে খুধে এটা আমাৰ next topic কোনটো পঢ়িব লাগিব importance of tissues আমাক ন tissues কিয় লাগে আমাৰ ওচৰত cells আছে tissues particularly কিয় লাগে আমাক হে কাৰণে আমি importance of tissues পঢ়িব লাগিব number 1 formation of tissues has brought about a division of labor in multicellular organism ঠিক আছে মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমত কি হয় ডিভিজন অফ লেবাৰ আনিছে টিস্যুসে কেনেকৈ আমি ফান্ডামেন্টাল ইউনিটছতো পঢ়িছিলো হয়নে যে আ সিম্পল one cell unicellular organism এটাই সেল থাকে হয়নে we have only one particular cell for example amoeba লৈ লোৱা এই এটা সেলে কি কৰিব এই এটা particular cell এই amoebat এটাই সেল আছে এই এটা সেলে কি কৰিব এই এটা সেলে তাহাতে লোকোমোশন কৰিব ইফালে হিফালে ঘুৰিব হয়নে এই এটা সেলে যদি কাখত ফুড আছে হে ফুডটোক ধৰিবলৈ যাবগৈ ফুডটোক ধৰি পেলা হে এটা সেলে খাব দি এন্টায়াৰ ডাইজেশন প্ৰসেস ঠিক আছে এনাৰ্জি টেকিং প্ৰসেস হে এটা সেলে কৰিব
যদি ৰেসপিৰেটৰি গ্যাसेस লাগে বা বেলেগ ইম্পৰ্টেন্ট গ্যাसेस লাগে এই এটা সেলে কৰিব হয়নে এন্ড অল দা ওয়েস্ট কোনে এক্সক্ৰিট আউট কৰিব এই এটা সেলে কৰিব ওকে এটো হয় ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমছ বেষ্ট এক্সাম্পল হৈছে এমিবা এটা কথা হৈছে হিউম্যানস আর নট ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস হিউম্যান যদি ইউনিসেলুলার হল হেতেনে আমার লাইফ বহুত সিম্পল হৈ গল হেতেনে বহুত ইজি হৈ গল হেতেনে এটা সেলে থাকিলে হেতেন হে এটা সেলে সব কাম কৰিব হয়নে বাট উই হিউম্যানস এনিমালস প্লান্টস এবোৰ কি হয় দিজ আর কমপ্লেক্স অর্গানিজমস আমাৰ তাতে বহুত সেলস আছে এটা নহয় দুটা নহয় 100 নহয় থাউজেন্ডস নহয় উই হ্যাভ many cells ওকে ইমানবোৰ সেলস আছে okay so eta cell thoka hole to bhale asle but we are complex multicellular organisms amar cells bilake they make groups to do different functions okay amar body jiman cells ase na gute khini cells e eta particular functions perform no kore okay suppose we are breathing in eneko nohoy je amar body jiman cells ase gute cells khiniye amar breathing process to help koribo ba gute cells khiniye amar respiration ot help koribo nohoy teneko nohoy amar body ki hoy division of labor takes place okay different cells that are different groups banai pele mane tissues banai pele different tissues bilake different organs ot involve hoy ase different organs bilake different functions perform kore है ना they are part of different organ systems আৰু different functions perform কৰে যেতিয়া এনেকুৱা গ্ৰুপিং হয় না যেতিয়া টিস্যুজ ফৰ্ম হয় organ systems ফৰ্ম হয় তেতিয়া কি হয় division of labor takes place তেতিয়া সব সেলসে একেলগে এটা কামে কৰিব লগা নহয় different groups can perform their own individual functions so কামটো কি হয় কুইক হয় efficient হয় না নহয় so division of labor or karne amak lage tissues formation of tissues has eto musilo agote has brought about a division of labor in multicellular organisms so point number 1 is division of labor he karne amak lage tissues for quick efficient work number 2 tissues become organized to form organs and organs into organ system acha thik ase comment sentence to mane pohunte ulta pulta ho gol tissues e ki kore moi koislo je cells group banai pele tissues hoy tissues e ki kore tissues e group banai pele organs produce kore not produce organs form kore okay and organs e ki kore tahate organ systems bane organ systems e goi organism bane so that is why tissues are required grouping kore tissues are the first groups of cell thik ase cell sob individual cells aslen hoy first grouping kuntu hoy first grouping to hoise tissues so tissues they organize themselves thik ase cells tahate organize kori pela tissues bane tissues e organize hoy pela organs bane organs e organize hoy pela organ system then we have the organism a gute organism to organized system to karne amak lage tissues clear ase workload of individual cells has decreased due to origin of tissues oha loge ki hol cells or individual cells or workload to komi gol okay workload to bahut komi gol just imagine ami amoeba nisna each and every cell each and every kam kori ase teta ki hobo cells or workload bahut bahi jabo eta mo jodi tumake kom ঠিক আছে যে you need to study well তুমি ড্রয়িং পেইন্টিং তো ভাল হ'ব লাগিব তুমি স্পোর্টস তো ভাল হ'ব লাগিব হয়নে তুমি কুকিং তো ভাল হ'ব লাগিব তুমি কিবা বেলেগ এক্টিভিটি তো ভাল হ'ব লাগিব সাপোজ সুইমিং তো ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়া তোমাৰ কি হয় তোমাৰ ওয়ার্কলোড তো বহুত বাঢ়ি যাব you will feel very pressured হয় না নহয় তোমালকৰ বহুত প্ৰেছাৰ ফিল কৰিবা so cells e bahut pressurized feel koribo jodi sob cells e sob kam koribo loga hoy tahator workload bahut bahi jabo tahator pressure bahut bahi jabo number 4 as a result of improved organization and higher efficiency multicellular organisms have higher survival ei tinita point opra ami ki bujilu je tissues amak lage for organized to be organized amak tissues lage because amak eta organized system lage tissues lage because amak division of labor lage tissues lage so that individual cells or workload lage ei gute bilake mane indirectly ki koi ase ei tiniuta point e etoy koi ase je amak eta improved organization hobole help kori ase tissues e
আমাক এটা ইমপ্ৰুভ অৰ্গানিজম হ'বলৈ হেল্প কৰি আছে টিস্যুছে এই ইমপ্ৰুভ অৰ্গানিজমছ বিলাকৰ কি থাকে দে হ্যাভ হায়াৰ এফিচিয়েন্সি হাই থাকে তাহাঁতৰ ঠিক আছে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰে কুইকলি কাম কৰিব পাৰে সো ফৰ হায়াৰ এফিচিয়েন্সি উই নিড টিস্যুজ আৰু মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমছৰ কি থাকে দে হ্যাভ হায়াৰ এফিচিয়েন্সি এণ্ড হেন্স তাহাঁতৰ সাৰ্ভাইভেল ৰেটও হাই থাকে উই আৰ কি হয় আমাৰ সাৰ্ভাইভেল ৰেট হাই থাকে আমাৰ বডি যোনটো মাইক্ৰবে এটেক নকৰক কিয় উই হ্যাভ আ ডিফেন্স সিস্টেমছ টু ফাইট এগেইনষ্ট দ্যাট মাইক্ৰব হয় না আমি সাপোজ দুখ পালো এণ্ড উই আৰ ব্লিডিং উই হ্যাভ আ ডিফেন্স সিস্টেম টু ষ্টপ দ্য ব্লিডিং so we are what we are an improved organism jar higher efficiency ase and hence amar higher survival rate ase kyo higher survival rate ase because we have tissues se organs banay organs are organ system hai na these are the importance of tissues e sarita points e enekwa lagi ase je eketa bostuke ghurai pokai koi asu true he eketa bostuke ghurai pokai koi asu but ami sarita point kyo likhisu এটা পয়েন্ট বেছি দিঘলীয়া লিখাত কয় আমি শর্ট চাৰিটা পয়েন্ট লিখো হয়নে সো ইউ মে ফাইন্ড মোর ইম্পর্টেন্স অফ টিস্যুজ হা মই চাৰিটা লৈ আহিছো ইউ মে ফাইন্ড মোর ইম্পর্টেন্স অফ টিস্যুজ এনেকুৱা নহয় যে মই চাৰিটা দিছো চাৰিটাই লিখিবা নট নেসেসারি তোমালোকে যদি আৰু বিচাৰিবা আৰু তলত লিখি গৈ থাকিবা এন্ড ডিপেন্ডিং অন দা মার্ক তোমালোকে পয়েন্টস লিখিবা ঠিক আছে যদি 1 মার্কৰ কাৰণে আহে 2 points is enough 2 মার্কৰ কাৰণে আহিলে this much is enough ইয়াতকৈ যদি বেছি আহে ইয়াতকৈ বেছি লিখিব লাগিব নহলে বেটাৰ ইয়াৰ তলত এক্সাম্পলস দি দিব পাৰা ক্লিয়াৰ আছে